Welcome back to our mini vlog. Karon na ata sa Bukawi para mamahog og manok. Ayo, Chung. Dito ka. Hi, dapit. Oh. Ha? Pwede ra. Pansit. Aw. Ayo kay daghan na mo, ha? Amigas. Na amigas. Krek 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 krek. Ha? Daghan. No? Oo, tell Daddy Popoy. So, ingon ani, kung muuli sa Bukawi, mahog og manok, para kaon og manok, rapod. So, hi Maria! Maria! Maria, Maria! Oh, that's Maria. Dagkog tiil. Shhh, dili mangaway. Nakikita ako sa likod. That's Teo. Say hi, Chong. Chong. Ngadi da. Ngadi da. Ngadi. Chong, ngadi. Hi. Ata. Kruk 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 kruk. Nakakila ko sa Isaac. Oo. Kita luoy, no? Oo, luoy. Hungry na. Hungry man ang mga kruk-kruk. Nay amigas nga ra. Alat. Yeah. Salana. Saan na to sila? Oh. Kruk kruk kruk. Oh. Maria. Si Maria. Nakikita Isa. Wala na. Ayaw, dako pa. Ngaon pa sila, uulo-uy. Saman, pakag amigas? Hara? Magipaak na kag amigas. So, yun ani. Oh, na din pahaling-haling sa kilid.